Padung nami PARAW sailing. One of the recommended activities here in Boracay. Sunset. Nindot kayong sunset sa Boracay. One of the best sunsets in the Philippines or the world. Kaya ang sunset in Boracay. Alam nyo? Nindot kayo. So we'll ride. Kani, we'll sail. PARAW. Hey! Okay. Can I take this down later? Can I take this down later? Can I take this down later? Let me take a picture. Huh? Yeah, move it and take a picture. Here at sa toilet. What is it? Kanang para sa ko ano ko. Dili sa ubos. Okay. Dili sa ubos. Alright, so we're sailing. Alright. Woo. Someone niya para sailing sa Boracay. Musta? Oh. Picture. Alright. So, one day ang PARAW sailing. Let's go. Yeah. Ano gini? Sail rin gini ang gamit ani. Wa siya yung motor. Oh, di siya motorized. Naman rin sa kanta nga, sailing, give me away. Alright, so kani first time ni Jade. First time for PARAW sailing. Woo! Oh, kami nilang Washi and Yani. Musta pa ka, Jade? Excited na sa second time. PARAW sailing. Okay, baud gid eh, tanawa. Hello. Ay! Kuya! Laom kayo. Mami! Magaling nakadlok ng bata. Sa kapamadlok. Wa man ikadlok ang bata ko. Sa kapamadlok. Alright. Kuya ha, safe ni kuya ha? Namatay. Gani. Safe rin. Life jacket, no? Hey! Abot nagbantayan? Wow, relaxing yung PARAW sailing. Enjoy. Yeah, enjoy kayo sila. Oh. Enjoy kayo ang bata. Oh. Wow. Medyo tayo nagtangtang ko kumain lang. For a photo shoot. Ganito ako ha. Tanawa, di ko mapakog. No. Laya. Sahil. Hindi mo dyan nag-adjust para kung mabalik ka ba? Ah, okay. Lagi, di ba? Wala, hindi lang.
Alright, going back. Balik kami.